हेलो फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ फ्रेंड्स सबुथर भली आज भिडियो वर्तमान समय कौन कौन लेटेस्ट जॉब आसी कौ मैंने आवेदन करेंगे किपर आवेदन करेंगे सबकि आज भिडियो मुझे कहबी ता छड़ा फ्रेंड्स जदि आपण मैंने कौन प्रकार एग्जाम प्रिपेयर होती फ्रेंड्स ताहले आपण मैंने आम ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ मुझे तले मेंशन कर देछि allexamsathi.com आपण मैंने सेठू जाइए बुक परचेज करेंगे जदि फ्रेंड्स आपण मैंने गोटे बुक परचेज करुँच कौन भी एग्जाम आपण मैंने बुक परचेज करुँच सहित आपण मैंने 3000 टंकार फ्री मटेरियल एवं आमर जो पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप अच्छी जो आम पिला गाइडेंस दौचे केमी आपण एग्जाम क्रैक करेंगे आपण मैंने आम वीडियो क्लास होची केवल गोटे बुक जब आप परचेज कर सबकि एसेस आपने पाइपर तो फ्रेंड्स आपण मैंने तार लिंक आपण वीडियो डिस्क्रिप्शन में पाइपर तो बर्तमान चलतु आज वीडियो को स्टार्ट करवा और वीडियो में आपको कहबी कौन कौन जॉब रो लेटेस्ट जानी वर्तमान समय जो आपंकर ओ ट्रिपल एसी आरआई अमीन चली फ्रेंड्स मुझे आज वीडियो आउ कि अपडेट देवाई चाहूँगी फ्रेंड्स ओ डबल एसी तरफ आपंकर वर्तमान समय किसी वैकेंसी चली जो पिला माने केवल फ्रेंड्स ओ ट्रिपल एसी प्रिपेयर होती मुझे रखा चाहूँगी ओ डबल एसी पीजीटी आपंकर आवेदन स्टार्ट हो देखो ओ डबल एसी वर्तमान समय बहुत गुड़ी वैकेंसी चली जमीती कि जो अच्छी कंबाइंड पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल यहाँ चली छड़ा आपंकर जूनियर एनफोर्समेंट ऑफिसर देखो ग्रेजुएशन लेवल स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट ये फ्रेंड्स बहुत सारा वैकेंसी आपंकर ओ डबल एसी वर्तमान चली फ्रेंड्स जो मैंने ओ ट्रिपल एसी आवेदन करुँचे मन रखु राति बेले बहुत प्राय सब 90% पिला राति बेले आवेदन होची दिन बेले साइट खोलू ना तेणु आपड़ जदि भी आवेदन करते राति कि सका 6टा पूर्व आप आवेदन करूँ कि प्राय पिला आवेदन होची बहुत पिला आवेदन करा फ्रेंड देखो जो मैंने एग्जाम प्रिपेयर होती सी ओ डबल एसी हो कि ओ ट्रिपल एसी हो फ्रेंड्स आपने जानते रेलवे वर्तमान समय एएलपी आसी आर मास माने आपंकर फेब्रुआरी माने फेब्रुआरी मास कि मार्च मसरे आपंकर जो रही 1.5 लाख ग्रुप डी आसो यार नोटिस जो अपकमिंग नोटिस मुझे टेलीग्राम ग्रुप रे प्रोवाइड कर देती जदि से देखी ना देखीदेवे फ्रेंड्स एटी देखो मुझे प्रोवाइड कर रेलवे ग्रुप डी बुक प्रोवाइड कर जो मैंने ग्रुप डी कि एएलपी प्रिपेयर होती बुक परचेज करेंगे छड़ा फ्रेंड्स आ गोटे कथा मन रखु जदि आपण मैंने मक टेस्ट देवाई चाहते मक टेस्ट देपारे फ्रेंड्स ये जो बुक अच्छी फ्रेंड्स ये बुक सहित मुझे बहुत सारा फ्री मटेरियल प्रोवाइड करुच्ची बहुत किसी इंपोर्टेंट फ्री मटेरियल करंट अफेयर जीके छड़ा आपंकर वीडियो क्लास फ्री मक टेस्ट सब किसी रोचे केवल गोटे बुक परचेज कले तेज फ्रेंड जदि आप जानापी चाहते हैं व्हाट्सएप रे मेसेज करेंगे मुझे सबकि बुझेदेवी आज वीडियो फ्रेंड्स मुझे देखूँ कौ जॉब विषय कहूँ देखो फ्रेंड पूर्वर जब आप देखिए 20 तारीख दिन आपंकर गोटे वीडियो बनई से वीडियो मुझे कही एटा आपंकर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भद्रक तरफ आपंकर आसी जोटा कि आपंकर पूरा मुझे डिटेल्स नोटिफिकेशन आपको देखी जोटा कि रिक्वेजिशन जाइतिला ओ ट्रिपल एसी पाखु कोठी पई ना आपनकर फिलिंग ऑफ द वैकेंसी लेवल ऑफ जूनियर असिस्टेंट तो फ्रेंड्स वर्तमान समय रे देखंतु एटा जो आपनकर हेतिला एटा को डिस्ट्रिक्ट रू जाइतिला ना भद्रक डिस्ट्रिक्ट रू वर्तमान समय फ्रेंड्स आपनकर आ गोटे नोटिस आसी जाइछि प्रथम आपन ए नोटिस देखाई दोछि ए नोटिस रे फ्रेंड्स म आपन कहितली जे गोटे प्रोफार्मा जाइतिला डिस्ट्रिक्ट रू जे आपनकर जूनियर असिस्टेंट एवं केते वैकेंसी अछि सब डिस्ट्रिक्ट जो डिस्ट्रिक्ट अच्छे सब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को एटा आपनकर कहला माने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सब डिपार्टमेंट को पठाइथिले देखंतु आंको प्रोसेस फ्रेंड्स केमिति म आपनको एठी बुझे दोछि एठी धरा जो आपनकर हला प्रथम हला डीएम जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अछंती फ्रेंड्स से कोन करिवे ना सब डिपार्टमेंट को एटा पठाइबे सब डिपार्टमेंट को धरा जाऊ एटा होछि आपनकर रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो तापर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो तापर एटा आपनकर वेलफेयर डिपार्टमेंट हो तापर सोशल डिपार्टमेंट हो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो सब डिपार्टमेंट को से पठाइबे डिपार्टमेंट कोन करिवो डिपार्टमेंट ताको चेक करिवो जे आपनकर आम केते कोन वैकेंसी रही डिपार्टमेंट चेक करिवो चेक कर साला परे एठी देखो जो परफॉर्मा अछि सी डिपार्टमेंट ए परफॉर्मा को से फिलअप करिवो फिलअप करके सी पुणी कोन करिवो एटा रिवर्सिबल प्रोसेस माने थरे गला तापरे पुणी आउथरे एटे आसिला एटा रिवर्सिबल प्रोसेस ये आंका पाको पठेइबे पुणी ये आको फिलअप करके एटा आंका पाको पठेइबे फ्रेंड डीएम कौन कले ना ये जो डीएम रही फ्रेंड्स ये हूँ कौन ओ ट्रिपल एसी मुझे पूरा बुझे दूसरी आप बुझे ये हूँ ओ ट्रिपल एसी सेमती ओ ट्रिपल एसी कौन कर
ଓ ଯେତିକି ଯେଉଁ 28ଟି ଯେଉଁ ଆମର ଯେତିକି 30ଟି ଜିଲ୍ଲା ଅଛି ଏ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ କ'ଣ କରିବେ ଓ ତ୍ରିପୁଲ ଏସ୍ ପାଖକୁ ପଠେଇବେ ଯେ ତାଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେ କ'ଣ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଡିଏମ୍ କ'ଣ କଲା ଆଙ୍କ ପାଖରୁ ଡିଏମ୍ ଆଙ୍କ ପାଖରୁ ସବୁ କଲେକ୍ସନ୍ କଲେ ଡିଏମ୍ ଏବଂ କରିସାରିଲା ପରେ ସିଏ କ'ଣ କଲେ ସିଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଓ ତ୍ରିପୁଲ ଏସ୍ କୁ ପଠେଇବେ। ତାପରେ ଓ ତ୍ରିପୁଲ ଏସ୍ ତର୍ଜମା କରିବେ ଯେ କେତୋଟି କ'ଣ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ସେ ସବୁ ସେ ଓ ତ୍ରିପୁଲ ଏସ୍ ତର୍ଜମା କରିବେ ଏବଂ ତାକୁ କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଦ୍ରକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ପଠେଇଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ନୂଆପଡ଼ା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇଛି ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଅଛି ଏମିତି 21ଟି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆସିଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ନିଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ନାଁକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ 21 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯାଇଛି ଯେ ସବମିଶନ ଅଫ୍ ଦ ରିକ୍ୱିଜିସନ ଅଫ୍ ଦ ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମୋ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ନୋଟିସ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ନୂଆପଡ଼ା। ତ ଏମିତି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଭଦ୍ରକରେ ଆପଣଙ୍କର 20 ତାରିଖ ଆସିଥିଲା ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର 20 ତାରିଖ ଆସିଥିଲା। ତାପରେ ଯେଉଁ ନୂଆପଡ଼ା ତାପରେ ଏଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ମାଲକାନଗିରି ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଆଉ 10ଟି 29 ତାରିଖ ଆସିଛି। ଟୋଟାଲ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ 21ଟି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଆପଣଙ୍କର ରିକ୍ୱିଜିସନ ଆସିଯାଇଛି ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଯାଉଛି। କ'ଣ କ'ଣ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିବ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ 3ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିବ। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଏଟା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କମ୍ବାଇନ୍ ଆସିବ ଗୋଟେ ହେଉଛି VAW ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏବଂ ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ପିଓ। ଏଇ 3ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। କ'ଣ କ'ଣ VAW JA ତାପରେ ପିଓ এই 3ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣ এই 3ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କାଲିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପିଓ ବିଷୟରେ କହିବି ଯେ ପିଓରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ରହିବ। ତେଣୁ କାଲିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ମିସ୍ କରିବେନି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପିଓ ବିଷୟରେ କହିବି। ତେଣୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଜେ ରହୁଛି ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି ଏହାର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର +2 ରହିବ ମାନେ +2 ଯଦି ଆପଣ +2 ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ବୟସ ଆପଣଙ୍କର 20ରୁ 32 ବର୍ଷ ଦରକାର। ତ ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ରହୁଛି। ତା ଛଡ଼ା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର এই ଜବ୍ ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି ବି ଜାଣିବାର ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ସିମ୍ପଲି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଦେବା ପାଇଁ। ତା ଛଡ଼ା ଓ ତ୍ରିପୁଲ ଏସ୍ ୟାକୁ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବ ବୟସ ଆପଣଙ୍କର 20ରୁ 32 କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ +2। ନିଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ନିଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ନାଁକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟରେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାଇଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସୁଛି ଏବଂ ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ। ପାଖାପାଖି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯଦି ମୁଁ କହିବି 4000 ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆସୁଛି। 4000 ঊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିବ ଏବଂ ଏହା ବଡ଼ ଧରଣର କି ପାଇଁ ନା ଯଦି ଆପଣ ନୋଟିସ୍ ଦେଖିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ କେତିକି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ସେମାନେ ନୋଟିସ୍ ପଠାଇଛନ୍ତି କେତେ ସାରା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ନୋଟିସ୍ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଯଦି ଧରାଯାଉ 25ଟି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବା 20ଟି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ଏବଂ 20ଟି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଆପଣ ଇମାଜିନ୍ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ 5ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି କି 10ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାହାରିଲା କିମ୍ବା ଯଦି ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ 20ଟା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାହାରିଲା ତେବେ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆପଣ ଯଦି 200 ବି ବାହାରିଲା ନା 30 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କେତେ ଆସିବ। ତେଣୁ এই সময় ফ্রেন্ডস আপনার টিকে বেশিকা ভ্যাকেন্সি এটা আপনার আসা যাচ্ছে টিকে বড় ধরনের ভ্যাকেন্সি আসা যাচ্ছে। তেমন ফ্রেন্ডস মু আপনার গোটে রিকোয়েস্ট করবি জমা भी টাইম ওয়েস্ট করতে পড়াপড়ি স্টার্ট করে দিও কেমিতি কোণ পড়বে सबकिछ तो আপনার কহিদেলি। আপনার যদি বুক परचेज करना फ्रेंड्स तेज आम ऑफिशियल वेबसाइट आसिक बुक परचेज करेंगे कि बुक सहित आम आपंक रेगुलर क्लास फ्री क्लास रोचे ता छड़ा आपंकर ये आम फ्री मक टेस्ट दौचे आपंकर किसी प्रोब्लेम डाउट क्लीयरिंग कर सबकिछ हो केवल आपको जॉइन करार अच्छी। जदि आप जॉइन होना फ्रेंड्स निश्चय नकर आसतु जॉइन हो जातु। तो फ्रेंड्स आज भिडियो रही नमस्कार जय जगन्नाथ।